Bwana Yesu asifiwe zaidi. Kwa majina naitwa Evangelist Justus Gospel. Na wakati huu nataka kuwaletea mada ambayo inazungumzia lengo kuu la wokovu. Hapo awali nilikuwa natumia na nena kuhusu tabia kuu za wokovu. Nikasema ya kwamba mtu anayeokoka, mtu aliyeokoka, lengo kubwa la wewe mtu kuokoka, tabia yake kubwa ni ya kwamba haokoki tena apewe nyapara, apewe mtu wa kumsimamia, mtu wa kumchunga, mtu wa kumfuatilia, ndiye afanye kile kitu ambacho anafaa kufanya. Lengo kubwa la Mungu kuokoa mtu ni ule mtu akaweze kufuata Mungu bila kutegemea kwamba mwanadamu atakuwa nyuma yake kila wakati. Hiyo ndio lengo kubwa la wokovu. Na hiyo ndio tabia kubwa kuonesha kwamba mtu ameokoka, kwa sababu anaelekezwa na Mungu, na mtu anayekataa kuelekezwa na Mungu mwenyewe hahitaji kiumbe cha Mungu kikweke na mfuatilia, basi huyo mtu hajapatana na Mungu. Leo nataka kuzungumzia lengo kuu la wokovu ni ya kwamba Mungu anapookoa mtu anamuokoa kwa sababu gani? Mungu anaokoa mtu yule akamuleta katika Injili kwa sababu gani? Kwanza, yule mtu anafanywa kuwa mwalimu. Wakati Yesu alipata wanafunzi walipokuwa wanavua samaki, aliwaachisha ile kazi na kuambia kwamba wamfuate, alafu atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Akabadilisha kazi yao yaliyokuwa wanaifanya, akawaambia kwamba kujeni nitawafanya mkuwe wavuvi wa watu. Aliwafanya aje ndio wakae wavuvi wa watu? Hiyo ndio kitu ambao unafaa kuangalia. Ni kitu gani Mungu alifanya ndio hao watu wakawa wavuvi wa watu? Kitu cha kwanza, baada ya wanafunzi kuitwa, walifundishwa. Walipofundishwa na Yesu, akawaamuru ya kwamba sasa waende dunia yote, masaa yote, kila wakati, katika majira yote, kumtangaza Yesu Kristo yeye ndiye Mungu. Wakifundisha watu mambo yaliyo mema waendelee kutenda, yaliyo mabaya wawachane nayo. Sasa hii ndio kazi ambayo kila mtu anapookoka anapewa kazi ya kufundisha. Sasa changamoto iko hapa. Hiyo kazi imepuuzuliwa mbali kabisa. Watu wamekataa kazi ya kufundisha, sasa watu wanakimbia kwa vitu zingine zenye hawakuitwa kufanya. Changamoto tulio nayo kubwa ndio hiyo. Wakati Mungu anatuita na anasema ya kwamba nimewaita, ninawafanya kuwa wanafunzi, nendeni mfanye wengine kuwa wanafunzi, Mungu anaweka msingi wa mafundisho makuu ndani yetu. Baada ya Mungu kutufundisha, sasa anatutuma tuende tufundishe watu. Lakini sasa hii kazi ambayo tulipewa kufundisha watu, hiyo ni kazi ambayo unapata wengi tuliookoka, hii kazi tumeikataa kabisa. Ndio tunaona kwamba kuna mtu ameokoka lakini kuna vitu vitaharibika akiwa hapo na hakuna kitu anaweza ongea. Kuna watu Mungu atampatia awafundishe wale watu wakuwe vizuri, lakini unapata ya kwamba ule mtu, wale watu wanapotea wakiwa katika mikono yake. Alafu anasema ya kwamba ameitwa na Mungu na ni mtu ameokoka. Mungu alisema ya kwamba tufundishe tu watu, wakatai wakubali, lakini tuwafundishe. Sasa mahali pa kufundisha hapa ndio mahali pamekosekana. Sasa watu wamekataa kufundisha, watu wanakimbia katika prayer center. Mtu
Mungu anakuita na kuokoa, akufanye kuwa mwalimu, ufundisha watu masaa yote kila mahali. Unakataa hiyo, unakimbia, unaenda prayer center kukaa pale siku 7. Unaenda prayer center unakaa pale siku 40 kuomba na kufunga. Wacha nikuulize, baada ya kuomba na kufunga siku 40, siku 7, siku 21 kuliko Danieli na hata siku 40 kuliko Yesu, ni faida gani ambayo umeleta katika wokovu? Unajua lazima tuongee ukweli na tufundishe watu, ili ndio wasikuje kusema ya kwamba tuna vile vitu tunaongea tu vitu hatuelewi. Nataka nikuulize, wakati Mungu amekuchagua, amekufundisha, umehitimu, sasa Mungu amesema ya kwamba enda ukuwe mwalimu wa watu wengine, umekataa hiyo. Sasa unaingia kwa prayer center, unakaa pale siku 21. Hiyo ni kitu mimi nauliza, siku 21 ndio umekaa pale prayer center. Ukimaliza kuomba na kufunga, umekataa kukula, umejinyima, umekanyaga shetani, umeharibu ngome zote za shetani. Na uliza, ufalme wa Mungu ambao alikuita ndani ufundishe mtu pia ajue Mungu kama vile wewe umemjua, ni faida gani utakuwa umeleta kwa hiyo ufalme? Faida gani? Wakati Mungu anamuita, lengo kubwa la Mungu kukuita ni kukufanya mwalimu. Alafu walimu hasemi ya kwamba unaenda kufundisha siku ya Jumapili. Unaona shida ambayo tumepata katika makanisa siku ya leo ni hii. Mungu anapokuita na anakufanya kuwa mwalimu, unakataa hiyo kazi. Alafu unakimbilia vitu zingine zenye haujaitwa kufanya. Kama vitu za kwenda prayer center kukaa pale 60 days, 40 days na hakuna kitu yote unaleta kwa ufalme wa Mungu, hii ni hatari. Wakati Mungu amekuita ukuwe mwalimu, umekataa hiyo kazi. Unangoja kufundisha watu siku ya ushirika, unangoja siku ya mkesha, unangoja siku ya Jumapili. Hii siku ya Jumapili watu ambao tuko pale walimu 40, sisi wote hatujafundisha katikati ya wiki, so tunangoja tufundishe hiyo siku. Kwa hiyo mkesha moja tufundishe, kwa hiyo Sunday moja, na ibada ni moja, na ibada inaanza saa 2 na ibada inaisha after 2 hours. So katika hiyo ibada moja sisi wote tunahitaji kufundisha hapo ndani, na sisi wote hakuna mtu ambaye amefundisha kwa mtu katikati ya wiki jambo lolote. Hakuna. Katikati ya wiki tulikuwa katika misingi za dunia, tulikuwa katika vitu za dunia. Hiyo ndio ilikuwa kazi yetu. Lakini sasa ikifika siku ya Jumapili, sasa hiyo ndio siku kila mtu amejitoa, anangojea hiyo siku. Kama ni mwimbaji hajaimbako katikati ya wiki, hajafundisha kwa watu wengine uimbaji, sasa hiyo siku moja yenye masaa 2 matatu, sasa hiyo ndio siku ambayo huyu mtu anangojea pia akuwe mahali hapo, yeye pia apewe nafasi. So hii siku moja ya ibada, waimbaji 50 wako ndani, maimbaji 5,000 wako ndani, wahubiri 800 wako ndani, wote wanataka kuhubiri siku moja. Na katikati ya wiki hakuna mtu alikuwa anafundisha mtu hata mmoja. Hakuna hata mmoja mwenye amefundisha kwa mtu. Wapendwa, nauliza, wakati Mungu ametuita na ametufanya kuwa walimu, alituambia tufundishe watu siku ya Jumapili. Na je, siku hii ya Jumapili, siku ya ibada, sisi wote tutafundisha? Mungu ametuita na ametupatia siku zote, ametupatia masaa yote, na ametupatia kila mahali pa kufundishia watu. Tumekataa kufundisha watu masaa yote. Tumekataa kufundisha watu katika majira yote. Tumekataa kufundisha watu kila mahali. Tunangojea kwa kanisa, tunangojea katika ushirika, tunangojea katika mikesha, tunangojea katika mikutano za uinjilisti, ndio sasa tunaenda kufundisha watu. Lakini siku zingine zote hakuna mtu tumefundisha. Watu ambao wamekutana na sisi siku zingine hata tukuambia kwa mambo ya Mungu, lakini ikifika siku ya Jumapili ndio kila mtu anangojea hiyo siku atumike. Asipopangwa anasema hapana, hii kanisa siku hizi hainijali, na nafaa niende kwa kanisa nyingine, ama nafaa nifungue kanisa yangu mimi mwenyewe nianze kujipanga. Mpendwa, kama utakuwa kwa siku 7 zote umepewa na Mungu kwa wiki,
na umepewa masaa yote na umepewa kila mahali pa kufundisha Injili, umeshindwa, unangojea kwa mkesha. Ndio hapo ndio tunataka tupiganie. Tunangojea kwa ushirika, unangojea katika kurusedi, unangojea Jumapili. Basi wapendwa, tumetoka katika njia ya wokovu na mambo ya wokovu hayamo ndani mwetu. Mungu hawezi kutufundisha tuhitimu, atuambie tutoke tukue walimu wa watu kila mahali, kwa manyumba zetu, mahali tunakaa, mahali ambapo tunafanya kazi tukue walimu, kwa serikali ambapo umetutuma tukue walimu, kila mahali tutaenda masaa yote tufundishe. Hiyo tumekataa. Tunangojea siku ya Jumapili. Sasa watu wote wanapokuja siku ya Jumapili, kila mtu anakuja hiyo siku ndio anakuja kutumika. Sasa hiyo siku kila mtu anangojea apangwe, waimbaji wote wanangojea waimbe, wahubiri wote, manabii wote, wainjilisti, mitume na hata wengine. Kweli hii siku tutaweza? Na hii masaa mawili, masaa matatu, masaa manne ambayo tumeweka mbele kuabudu Mungu na kuenda. Na hii masaa mengine, siku nyingine Mungu ametupatia masaa mengi, mahali popote unaweza kufundisha. Sio lazima usimame na spika, sio lazima ufanye mkutano mkubwa ndio ufundishe. Ukipata mtu mahali popote, fundisha. Hiyo tumekataa. Tunangojea nini? Siku ya ibada, mahali ambapo iko. Sasa hiyo ndio siku tuko hapo. Tunangojea kila mtu apangwe, atumike. Wapendwa, mtu yote ambaye hahubiri Injili mahali popote, kila wakati, anangojea siku ya ibada, huyo mtu hafai kupewa nafasi. Mtu ambaye anafaa kupewa nafasi kuhubiri Injili ni ule mtu ambaye huwa anafanya hivyo kila wakati, mahali popote. Ni mtu ambaye hangojei madhabahu ambaye imeinuliwa ndiye aseme hapo ndiye atahubiri Injili. Hapana. Mtu huyu kila wakati, mahali popote, atasimama na kumtangaza Yesu. Huyo mtu apewe nafasi kwa mikesha, ahubiri Injili. Apewe nafasi katika mikutano za katikati ya wiki, ahubiri. Huyo mtu apewe nafasi siku ya Jumapili, kwa sababu ni mtu kazi ya kuhubiri Injili iko ndani yake, na anaifanya bila mchungaji kumfuatilia, bila watumishi wengine kumfuatilia, kwa sababu iko ndani yake na anafuata maagizo. Nendeni mfundishe kila wakati, mahali popote. Hakuna mahali Mungu alituamuru tungojee siku ya Jumapili. Ndio maana tumengojea siku ya Jumapili, tumekosa kupewa nafasi kwa sababu watu ni wengi, na wengi ambao wanataka kufundisha hawajafundisha wiki mzima. Hiyo ndio siku wamengojea. Sasa tumehama kwa makanisa, tumetafuta makanisa zingine zenye tutapangwa. Tumeenda hapo tena tumepata hatujapangwa, tumetembea, tumezunguka. So cha mwisho tunaamua kufungua kanisa ili sasa sisi wenyewe tujipange. Hii Injili ni hatari. Mimi nakwambia ukweli. Mtu yoyote ambaye hahubiri Injili masaa yoyote, hafundishi, anasema ameokoka, Mungu amemfundisha kahitimu, Mungu anatarajia yule mtu akuwe mwalimu kwa wengine, hafanyi hivyo. Anangojea siku ya ibada, mahali ambapo watu watakusanyika 2 3, ndio aone ya kwamba hapo ndio mahali anataka kuja kuonyesha ubabe wake. Huyo mtu asihubiri Injili. Msimpe nafasi mahali popote, muachane naye. Peana nafasi yule mtu ambaye ameamua ya kwamba aliitwa na Mungu na anataka kumtumikia bila kufuatiliwa. Lakini hata sisi ambao tumeitwa kwa hii kazi, tumehitimu, tumekataa kufundisha watu, tunakimbia kama prayer center kukaa kule 40 days. Mpendwa, wacha nikuulize. Wakati umeingia kwa mapango siku 21, unafunga ukikemea nguvu za shetani, faida gani ambayo utaleta kwa ufalme wa Mungu? Kama kuna faida ambayo mtu ataweza kusimama mbele ya Mungu na kutoa, ni faida moja. Watu ambao ulifundisha neno la Mungu wakalizikia, walipokataa haina shida, walipokubali ni faida kwao na faida kwako haina shida, na hata wakikataa wewe bado utapata faida kwa sababu ulifundisha. Swali ni moja. Watu wangapi ambao wanaweza kusimama nyuma yako saa hii kama mtumishi, wenye umefundisha bila kungojea siku ya Jumapili, bila kungojea siku yote ya ibada kama ni mkesha ama katika ushirika? Watu wangapi ambao Mungu anaweza sema wasimame nyuma yako, wenye umefundisha siku zingine kando na siku za ibada? Pastor wewe na kuuliza, bishop, mwinjilisti, mtume na kuuliza, nabii,
Ni watu wangapi wanaweza kusimama nyuma yako wenye umefundisha kando na siku za ibada? Hapo ndio sasa tutajua kwamba kweli hii kazi uliitwa na umekubali hii kazi. Tumekuwa na shida katika makanisa kwa sababu watu wamekataa kufundisha watu, wanangojea siku ya ibada, hiyo ndio siku ya kuonesha umaarufu, na hata hawakuje kufundisha, wanakuja na maneno kuonyesha watu ya kwamba ni walimu na hata sio walimu. Mimi nakwambia ukweli, hii ndio tatizo kubwa tumekuwa nayo katika Injili. So, watu wamekataa hayo maneno, watu wamekimbilia kusaidia mayatima na wajane, na hata wanapowasaidia hawaoneshi hao watu Mungu ya kwamba Mungu ndiye anawatumia kuwasaidia, wanaenda wakijionesha. Ndio maana wakisaidia mtu watachukua video, watachukua mapicha, wataweka kila mahali, vile alikuwa anampatia unga, vile wamemlipia karo ya shule, vile wamemlipia kodi ya nyumba. Hawa ni wakora wa hali ya juu. Walikataa kazi kubwa, kazi ambayo kila mtu amepewa katika hii dunia ni kufundisha. Mungu alituita kutuokoa tukue walimu, lakini hiyo ndio kazi ambayo tumepuuza. Sasa tumeamua kufungua vitu zingine. Ndio naona sasa hivi katika makanisa watu hiyo kazi wamekataa kabisa. Zile vitu ambazo wanafanya kwa kanisa ni miradi. Mambo ya vile mtu akikufa tutamsaidia, vile mtu akikuwa na harusi tutamchangia, vile mtu akitaka kuoa tutamchangia. Kweli hivi ni vitu vinaleta faida katika wokovu? Hata hii mambo ya kuchangia mtu kuoa katika Biblia, nani aliyechangiwa? Ani Mungu anataka kukupatia ndoa, lakini hiyo ndoa yenyewe imekushinda wewe. Huyo Mungu hawezi kukusimamia katika hiyo ndoa na umalize. Wapendwa, tusipokuja katika mawazo ya Mungu vile anataka, tutapoteza Injili. Kwa sababu nimeona watu wametoka katika mwito wa Injili, wamekimbilia vitu zingine. Lengo la Mungu kutuokoa lilikuwa ni kufundisha watu. So siku hizi hiyo kazi hakuna mtu anataka kufanya, wenye wanafanya ni wachache, na nia yao wengine pia yenye wanafanya sio mzuri. So tumekimbilia vitu vingine tofauti na vile vitu Mungu anataka tufanye. Ndio maana mimi nashangaa wakati naona mtu anaamua kukaa mahali, wameenda wamejifungia mahali kwa kanisa ati siku 7 wanaomba. Hizo ni siku 7 ambazo wangetoka waende wahubirie watu waovu. Hizo siku 21 tumejifungia mahali, tumekataa kuomba Mungu, tumeenda mahali tumejifungia kwa room. Hizo ni siku ambazo Mungu anatarajia tungekuwa tumetoka na tumeenda mahali na tumefundisha. Huo nafikiri siku 21 tukitoka nje hapa kufundisha watu Injili ya ukweli, italeta faida kubwa kwa ufalme wa Mungu kuliko toka hapa tuende mahali tujifungie mahali hata tunaomba na kufunga hata hatukuli. Lakini faida ya hiyo vitu ni nini? Hiyo ndio ukweli. Faida ya hiyo vitu ni nini? Tuliwacha kazi kubwa, tunakimbilia vitu ambavyo haviambatani na ufalme wa Mungu. Hakuna mtu Mungu aliokoa hapa chini ya jua ati yeye kazi yake tu ni kukesha kwa wiki mara 3. Hata wengine wamekataa kulala na mabibi zao, wamekimbia wanalala kwa kanisa tu wanaomba. Atu wako serious na ufalme wa Mungu. Wewe umekimbia kwa kanisa, umewacha muka ambaye Mungu alikupatia, umeenda umejifungia pale siku 1, siku 2, 3, hata utaki hata familia yako. Haina shida. Swali ni moja, wakati umeenda pale, faida gani umeleta kwa ufalme wa Mungu? Baadaye ukitoka hapo unakosa ndoa, alafu unaanza kusema kwamba umerogwa. Wapendwa, unapoenda kukaa kwa kanisa siku 2 mfululizo, siku masaa 48, wewe fikiria hayo masaa ungetafuta watu wa kufundisha Injili. Hao watu wapokee Injili waende wafundishe wengine, ufalme wa Mungu ungekuwa wapi? Wapendwa, tusiporudi mahali ambapo Mungu alitaka tukue na tufanye kazi ambayo Mungu alituokoa nayo, sababu kubwa ya Mungu kutuokoa, tukataa hiyo kazi, tubaki kwa vitu zingine. Sasa tubaki tukue tunakulana kwa makanisa na kwa kazi ya Mungu, kwa sababu kila mtu anaposimama hasimami kufundisha, anasimama na tamaa zake.
Hiyo ni tatizo kubwa ambalo tuko nayo kwa Injili. Lengo kuu la Mungu kuokoa mtu si ni kumfanya mwanafunzi, baadaye akuwe mwalimu, atoke afanye wengine wanafunzi. Angalia siku za ikifika wakati wa mwaka kuisha, unasikia kuna watu wameenda mahali wamejifungia mahali siku 40 kuomba na kufunga, wanaombea mwaka. Ani hii mwaka yenye wanaombea hii, na hata baada ya kuomba hata hakuna kitu yote ambao tunaona kinyo walikuwa wanaombea. Mimi nakwambia ukweli, turudi katika akili. Mimi kazi yangu nitarudisha tu watu katika njia na lengo kubwa la Mungu. Turudi mahali ambapo tuliangukia, mahali ambapo Mungu alituokoa, atufanye wanafunzi, nasi tutoke tufanye wengine wanafunzi. Na alituambia hivyo ya kwamba tutafanya hivyo wakati wote, mahali popote. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu aliitia kila mtu. Kama alikuita kwa uimbaji, fundisha watu mahali penye utakuwa kwa uimbaji. Kama ni kutia watu moyo, fanya hivyo. Kama ni mambo ya kuhubiri, wewe hubiri ile kazi ambayo uliitiwa. Lakini ukikataa hiyo, unatafuta ingine, basi haina shida, hiyo itakuwa juu yako. So mimi nataka tu nimalize ujumbe wangu wa leo ya kwamba lengo kuu la wokovu ni wewe kufundisha yale ambayo umefundishwa na Mungu mahali popote, bila kungojea siku za ibada, na ufundishe zaidi kuliko siku za ibada. Usingoje siku za ibada ndio unangoja usimame ufundishe, na siku zingine zote haukusoma Biblia, haukufundisha, haukuwa katika mambo ya kimungu. Sasa hii siku moja ndio akili yako imesimama, naona nguvu za Mungu hapa, uwepo wa Mungu umejaa. Uwepo wa Mungu unajaa kwa ibada peke yake. Aliyokuambia uwepo wa Mungu unajaa kwa ibada nani? Kuna vitu vingine tunaongea, Roho wa Mungu ameshuka hapa mahali. Yaani Roho ya Mungu anakuanga ameenda wapi siku zingine? Roho wa Mungu ako ndani yetu. Hakuna mahali Roho wa Mungu anashuka. Roho wa Mungu ako ndani yetu, ni Mungu mwenyewe. Anakaa na sisi mahali penye tuko masaa yote. Huyu Roho wa mwenye huwa anashuka, huyu sio wa Mungu. Uwepo wa Mungu ambao huwa unaonekana siku ya ibada, huo si uwepo wa Mungu. Nguvu za Mungu ambazo zinaonekana siku ambao mmekusanyika mahali mmekusanyika kuabudu Mungu, ndio zinaonekana. Hizo sio nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ziko kila mahali kwa kila kiumbe cha Mungu. Sasa tumekataa hiyo mambo, tumerudi kwa vitu zingine ambazo zinaenda kutuangamiza. Tunaweza rudi mahali ambapo Mungu anataka tukue, mahali ambapo tunafaa tufundishe bila kungojea siku za ibada. Tunaweza kutoka katika mambo ya ujinga ya kuenda kushughulika na mambo ya kwa mapango, mambo ya kufunga siku 40, siku 50. Hizo siku tuzitumie kufundisha watu. Tunaweza fanya hivyo, tuone Mungu atafanya nini katika ufalme wake. Tunaweza weka akili yetu yote kwa mafundisho. Kila mtu tunayeuona tunataka asikie neno la Mungu, tuone Mungu atafanya nini kwa maisha yetu. Lakini tukikataa hiyo, tukimbilie kuomba na kufunga, tukimbilie mikesha, tukimbilie ushirika wa katikati ya wiki, na tumewacha lengo kubwa ambalo wewe mwenyewe ndio unafaa ufanye kila wakati, wewe kila mtu. Hii ni lengo la kila mtu ambaye ameokolewa. Tuache hilo, tukimbilie lingine, basi tutakwama. Nataka nikomee pale. Ujumbe huu unaweka katika mitandao mitatu. Hapa Facebook channel ni Believe Obey. Pale YouTube Believe and Obey the Only True God. TikTok Believe and Obey Jesus Only. Wale ambao mmesikia ujumbe huu, Mungu awabariki na mkawe na wakati mwema. Amen. Amen.